बिश्वजित दैमारी आरो हिमांशु बैद्य बिथां एमएलए सानैनि जे बाथ्रा बुंनाय जे सोंनाय कुइसन एराइज खालामनाय गिनाय बेनि एन्सारखौ रिप्लाइखौ नैबे बिथां एमएलएआ बुंनानै होजोबबाय क्लियार खालामनानै होबाय दा इउसिसिआव जेबो गैया खालि पुलिसफोरखौ माबा खालामनाय मा होनोमोनलाय हाबनो चान्स होनाय आरोना বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মেইনটেনেন্সৰ কথা কৈছে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা পাৰ্টনাৰক মেইনটেনেন্স দিয়া হ'ব শাস্তি পাইছে গতিকে এইটো কিমান ভয়ানক লিভ ইন ৰিলেশ্যনটো এজনী ছোৱালী এবাৰ মোৰ ওচৰত আহিছিলে তাই লিভ ইন ৰিলেশ্যন ইয়াৰ পিছত ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল এটা তাই ক্ষতিপূৰণ লাগিছিলে কিন্তু আমাৰ নিয়মে নাই পুলিচ 100% ভাল বুলি কোনেও গ্যাৰেণ্টি দিব নোৱাৰিব কোনেও গ্যাৰেণ্টি দিব নোৱাৰিব যে সব পুলিচ ভাল কিন্তু এই পুলিচক এক্সেস দিয়া হৈ আছে बिथाङा इउसिसिनि बागै बिराद मोजां बाथ्रा बुंलांदों आरोना खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेल माय अपिनियन अफिसियेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै दा नोंथांमोना लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामलांनो दाबाव कमेन्ट माने नोंथांमोननि अपिनियनखौ होलांनो दाबाव दा बेयाव इउसिसिखौ सासे एमएलए बिथाङा खुब गोरों आं हमदांनो हानायाव बिथाङा इउसिसिआव जेबो गैया होननानै बुंदों मा गोदान दं बे गोदाना खालि दङ पुलिसफोरखौ एकदम ब्लाइन्डलि जोङो गासिखौबो मोजां होननानै जोङो गनायनानै लानांगौ आरो पुलिसफ्रा एकदम पुरा फुल फ्लेजेड माने खामानि मावनो हागोन बा मा होनोमोनलाय बे लिभिं रिलेशनशिपनि एगेन्स्टआव एकदम अपेनलि खामानि मावनो हागोन नोंथांनि बेडरुमसिम थांनो हानायनि बिथांमोननो पावार होनाय जादों होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथाङा बुंदों मोनसेनि उनाव मोनसे दा आं बेखौ बुंलांनि मा होनो चाइल्ड मेरिजनि बे सायाव दिनै इउसिसि लागु खालामदों दा चाइल्ड मेरिजआ अलरेडि पक्स'आव कभार जानानै दंखायो होननानै बिथाङा बुंदों पक्स' हो बे आरोना पक्स' माने मा मिथिखागौ ना बेखौ बुंलांनाय गैया पक्स' माने नोङो उन्दै गथ'खौ जे 18 बोसोरनि सिगांनि 18 बोसोर जाजोबै गथ'खौ लानाय माने नोंथाङा रेप केसाव गोग्लैनो हागौ बा रेप खालामनायसो जायो आरोना हाबा खालामनानै जेने देहायारि सोमोन्दो लाखिब्लाबो बियो मोनसे मा होनो पक्स'आव गोग्लैयो आरोना थारमाने 18 बोसोर जायैखौ मालाबाबो हाबा खालामनो हाया बियो पक्स'आव गोग्लैहैगोन आरोना बेबायदि आरोना दा पलिगेमि माने सासेनि बारा हाबा लानायाबो जोंना आसामाव अलरेडि बेनखा आरोना सासेनि बारा हाबा लानो मोना बे अलरेडि बेनखा आरो बेबो मोनसे थांबाय ओमफ्राय लिभिं रिलेशनशिप बेयाव बुंदों हो लिभिं रिलेशनशिपआव जेन'बा मा गोदान दं होननानै बिथाङा बुंदों अलरेडि बेयाव दंखायो लिभिं रिलेशनशिपआव जे मा डमेस्टिक भायलेन्सनि गेजेरजों गासिबो लिभिं रिलेशननि प्रब्लेमफ्रा डमेस्टिक भायलेन्सआवनो हाबनानै दंखाजोबो डमेस्टिक भायलेन्स एक्टआव आरोना माने बे लिभिं रिलेशनशिपआव जे हिन्जावजों हौवाजों जेन'बा मोनसे समाव बुजिया मिलायैनि थाखाय जेन'बा गारलायबा मालायबा दा बेनि मा होनो कम्पेनसेसन बेफोरो आरो जेन'बा लिभिं रिलेशनशिप बा जमायै थानाय हाबा जायागौसाया ज' थानायाव जेन'बा गथ'आ जन्म जाबाय दा गथ'नि थाखायबो नैबे डमेस्टिक भायलेन्सनि गेजेरजों नैबेफोर जिनिसा जाखाजोबो आरोना गासिबो गथ'नि मेनटेनेन्स माबा आरो बेखौ ल'आव आंनि ल'आव माने बे गथ'आ जेरैबायदि जेन'बा लिभिं रिलेशनशिप जानानै जुदि मा होनोमोनलाय गथ'आ जन्म जायोब्ला बे गथ'आ जेरैबायदि हाबा जानानै
गथ' जन्म होनानै जोङो गथ'खौ खांनांगौ बानांगौ दा बिनि मोनथाय जेनेबा सम्पति सय सम्पति नायनाय बिमा बिफानि मोनथाय बेफोर गासिबो समान नोजोरजों जाजोबगोन थारमाने सासे हाबा जानानै गथ' जन्म जानाया जेसेबां मोनथायफोर मोनो जेसेबां साय सुबिदा मोनो जेसेबां मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनबावनांगोन जेनेबा जेसेबां मा मोनो आरोना गभर्नमेन्टनिफ्राय ल'खौ माबा खालामनानै दा बेखौबो नैबे लिभिं रिलेशनशिप थानायाव जन्म जायोब्ला बिथाङा मोनगोन आरो बे गथ'आ मर्यादाखौ मोनगोन आरोना सम्पुर्ण गासिबो दा बे आरो दा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बे गोदाना बेयावल' बुंदों जाहैबाय लिभिं रिलेशनशिपनि मोनसे गोदाना जाहैबाय पुलिसफोरनो माने बेडरुमसिम थांनो हानायनि मोनसे सुबिदा होनाय बा फुल प्लेजेड बिथांमोननो पावार होनाय आरोना जे बेयाव जोंहा मोनसे माबाया जाहैबाय जोंथ' समाजारि हाबा जायो जेनेबा जोङो कर्ट मेरिज खालामा जेबो डकुमेन्टस थाया जोंहा होमबा दा जोङो जुदि माबेबा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनानै जोङो हटेलाव थायोब्लाबो बेयाव पुलिसा बेखौ लिभिं रिलेशनशिप होननानै मोनसे माबा खालामनो हानायनि केपासिटि फैबाय आरो पुलिसफोरनि आखायाव दा बेखौल' होदों होननानै बुंदों आरोना बेफोरबायदि पुलिसा नोंनि बेडरुमसिम थांनानै नोंखौ टर्चार खालामनायनि मोनसे पलिसिखौ मोननो हागोन बेखौ बिथाङा बुंदों आरोना बुंदों ओमफ्राय আজি চবৰে কথা শুনিলোঁ শুনিতো এনেকুৱা লাগিছে যে কালিৰ পৰাতো একেবাৰে নতুন অসম হৈ যাব চব বস্তু একেবাৰে চেঞ্জ হৈ যাব কিন্তু ভালকৈ যদি এতিয়া বিল খুলি চাওঁ যে একচুৱেলি বিলত আছে কি এতিয়া বিলত ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ আমি যে চাইল্ড মেৰেজ অলৰেডি বেন ইয়াতে পস্কো এক্ট অলৰেডি আছে তো চাইল্ড মেৰেজ এইটো নতুন একো বস্তু নহয় এইটো অলৰেডি বেন আছেই আহিলোঁ পলিগেমি অসমত অলৰেডি বেন কৰা আছে আৰু যিমান প্ৰাইচ হৈছে এনেও দুটা বিয়া এনেও পাতিব নোৱাৰে চ' পলিগেমি ইয়াতে বেনে আছে আহিলোঁ এতিয়া ইয়াতে যদি নতুন কিবা আছে এইটো হ'ল লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এতিয়া লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথাত যদি আহোঁ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত যোনখিনি ছেকশ্যন মই পঢ়িলোঁ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপতো নতুন কি আছে আজি আমাৰ এজন মাননীয় বিধায়কে কৈছে হিমাংশু বৈশ্য ডাঙৰীয়াই কৈছে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত যোনটো বাচ্চা হয় এইটো লেজিটিমাইজ কৰা হ'ব এইটো অলৰেডি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ এক্টত অলৰেডি কভাৰ কৰা আছে আজি বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মেইনটেনেঞ্চৰ কথা কৈছে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা পাৰ্টনাৰক মেইনটেনেঞ্চ দিয়া হ'ব মেইনটেনেঞ্চটো অলৰেডি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চত কভাৰ কৰা আছে চ' নতুন কি আছে ইয়াতে নতুন অকল এটাই আছে যে এতিয়া লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত এতিয়া পুলিচো সোমাব পাৰিব সেইটোৱে অকল নতুন আছে বেলেগ একো নতুন নাই এতিয়া পুলিচৰ কথা কেনেকুৱা আহিলে আজি চাওক এই কমপ্লিট বিল এইটো এই আইডিয়াৰ ওপৰত বেছড যে এই বিলত যে অসম পুলিচৰ এজন মানুহ চব নন কাৰাপ্ট সেই আইডিয়াৰ ওপৰতে বিলটো বনোৱা আছে কাৰণ এতিয়া পুলিচ ৰুমত সোমাব পাৰিব বেডৰুমত সোমাব পাৰিব আৰু যেতিয়া বেডৰুমত সোমাব পাৰিব আমি এই আইডিয়াত চলিব লাগিব যে চব পুলিচ ভাল কিন্তু আমি এই বস্তুটো মনত থ'ব লাগিব যে একে অসম পুলিচ জোনমণি হত্যাকাণ্ডতো জড়িত অভিযুক্ত আছিলে একে অসম পুলিচ ফেক এনকাউণ্টাৰটো অভিযুক্ত আছিলে একে অসম পুলিচ ব্লেকমেইলিং কেছতো অভিযুক্ত আছিলে আৰু এই একে অসম পুলিচৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি এই বিলটো বনোৱা হৈছে কাৰণ অসম পুলিচ এতিয়া বেডৰুমে সোমাব পাৰিব আজি আৰু এটা বস্তু মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব যে এইটো অকল লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ যোনটো এইটো অকল বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত সীমিত নাথাকিব আজি যিকোনো মানুহ এজন কাপল এজন নিউলি মেৰিড কাপল এটাও যদি ফুৰিবলৈ আহে গুৱাহাটী আহিলে ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটী আহিছে গুৱাহাটী এটা হোটেলত গৈছে তাতো কিন্তু পুলিচ গৈ সোমাব পাৰিব পুলিচক এই পাৱাৰটো কোনে দিছে ছেকশ্যন 393(1) অফ পাৰ্ট 3 এই ছেকশ্যনে কি কৈছে যে whoever stays in a live-in relationship for more than 1 month from the date of entering into such relationship without submitting the statement shall be punished. Eta ketia start koise etu kenu gom pabo. Ketia start hoise eta relationship ketia start hoise etu to police gom na pae. Etu completely police jurisdiction hobo je police decide koribo ketia start hobo. So police or etu power pai jabo je jar tar bedroom on homabo paribo. Etia okol kotha tate hek noy. Ejon single lady jodi kobat ghor rent korise. সিংগল লেডি যেটা ঘৰত ৰেণ্ট কৰিছে সাইডৰ ঘৰৰ মানুহে যদি কমপ্লেইন দিয়ে যে তাই লিভ ইন কৰি আছে তেওঁ লিভ ইন কৰি আছে তেতিয়াও কিন্তু পুলিচ গৈ বেডৰুমত সোমাই যাব পাৰিব চ' এইটো অকল প্ৰাইভেচিৰ কথা হৈ থকা নাই এতিয়া আৰু ইটছ এবাউট ছেফটি
ইটছ এবাউট ছেফটি, কাৰণ ছেফটিৰ ইছ্যু আছে। কাৰণ পুলিচ 100% ভাল বুলি কোনেও গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰিব। কোনেও গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰিব যে চব পুলিচ ভাল, কিন্তু এই পুলিচক এক্সেছ দিয়া হৈ আছে। মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি লাষ্টত এটাই বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো এণ্টায়াৰ বিল, যে অধ্যক্ষ মহোদয়, this bill is not about live-in relationship. This bill is not about protecting the culture. This bill is just an excuse to give the police the power to enter people's bedroom. So, এই কাৰণে এইটো কৈ মই এই বিল বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।